Come with me guys para magsimba. Wala ta nakaget ready with me guys kay hapit na malate. Nagsugod na dayon miglakaw diha guys. Nya may buong mulahi na sa dakong kuyog. Kay ako mga kakuyog last Sunday sayo sila nanimba niya. Kay dugan man ko nakamata kay nag-sideline pod ko og edit. After nakasakay na dayon mi og taxi. Nauman na dayon niya misa guys. Nya nangaon na dayon mi og isaw. Nangaon lang pod mi og Pinay guys. Og may buong mong unsa na nasa kong may lips guys, pimple na. After na nakay na dahil mi og taxi para mamauli. That's it guys. Have a blessed Sunday.